Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Aku cicing wae. Ya Allah. Heh, aku cicing wae aku. Ngerti oke? Ya. Bapak Ibu, ketika ayah asma Kanjeng Rasul disebut-sebut dipayungi orang terjawab sallallahu supaya orang tertolong dengarna jalma nu korek. Nah, tos henteu. Dengar tos. Dan ikut. Anggas kumaha aing boleh. Ketika ayah kasih asma Kanjeng Rasul disebut-sebut dipayun orang saleh terjawab sallallahu. Sebab jaga di yaumil kiamah ayat tilu jalma Bapak Ibu, ayat tilu jalma moal bakal pendak sareng Kanjeng Rasul. Lajarul wadhi talasun. Tilu jalma ieu moal bakal pendak sareng Kanjeng Nabi ngartiheun ke kajen ieu mah. Sabar Bapak Ibu. Ulah salahkeun abdi. Salahkeun ke panitia. Pas datang ke rumah abdi teh aya keur ngaos di dukun jati kerangkeng. Datang ke rumah usah saha cenah. Atas itu kajian. Aya anak bae. Aya anakna bae cenah. Bapak Ibu, ya, boden. Ngerti bahasa Sunda bener sih? Paingan belongok bae. Wis diganti lah bahasa susukan bae kita. Diganti bahasa susukan, bahasa kejiwaan kita. Ya wis channel diganti ke channel lagi Pak. Sunda itu dan pojok kono dikit kok bakal disamper. Iya. Wong Majalengka ka Sunda ngomongnya. Wong Cirebon kan Jawa. Insyaallah Bapak Ibu. Wis insyaallah kanggo bahasa kene bae. Bukan siapa yang dengar teh ditinggal balik bisa. Jelas banget. Sing penting marah wis tekan. Iya dah. Tadi besok ning yaumil kiamah ana wong telu kiwin ora bakal ketemu karo Kanjeng. Sapa Bapak Ibu sing ora bakal ketemu ki Bapak Ibu? Kang pertama aku kul walidain, anak sing ilok gawe lara ati bae karo wong tuae. Anak di kejiwan sing tukaran bae karo wong tuae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Daya dia. Lamun anak paling mantu karo mertua. Mantu karo mertua tukaran di perangkat-perangkat. Anak tuh makan luar ya turun gitu kasewat juga. Bias ngarep bias. Udah. Loh, ngapunten le. Tadi lamun anak-anak kang gawe larati karo wong tua beli perangkat-perangkat, engkok beli bakal ketemu karo Kanjeng. Tapi kula yakin percaya wong kejiwan anaknya solelan solehat amin. Ora pada ngelawan karo kang ganti wong tuai amin. Sebab kelingan jerih payah wong tua kula sangan kabeh komo wong tua wadon ya hamil ya iya gina mongge. Wis hamil ora tekani hamil wong wadon ku nglahiraken ya iya gina mongge. Wis ora nglahiraken nyusoni bae. Pergawean telukin ora bakal bisa diwakili wong lanang. Pegawene wong wadon kin ora bakal bisa diwakilaken wong lanang. Wong wadon hamil wong lanang bisa hamil bener Pak. Iya lu kiye ngomong. Ana wong wadon nglahiraken wong lanang bisa lahiran bener. Bener. Wong wadon nyusoni wong lanang bisa nyusoni bener. Barang wong wadon nyusoni anak pirang tahun Bu. Pia ama ini 2 tahun ya lamun anak wadon siji. Barang anaknya 5, 10 apa 5 kali 10 kali loro berarti 10
Untung susune wong mboten kejiwan oli gawe nek Gusti Allah, purake Gusti Allah. Dikenyot anaknya semakin suwe, semakin dawa, semakin 10 tahun. Dudu mengker dudu melar kalau mengkeren Pak aplok manusia. Iya. Begini. Mari kursakan. Barang putune wa kiai Saidi. Bayi wadon kaya karo bayi lanang ora pada. Sejen bayi wadon mah. Hari bayi wadon korong tangku mantek musone. Bayi lanang. Sing awit laka untu tekan laka untu masih Yusuf bayi lanang. Nah, beli. Yes, menang abang. Kaping loro kalau ibu gelesan gitu. Kaping loro kula kabeh kan akan hadir sore kiri Bapak Ibu kita. Sing ora bakal ketemu karo Kanjeng Nabi tarku sunnati wong kang ninggalaken sunnah-sunnahe Kanjeng. Bayang beli ngaji ora puasa sedekah. Tukaran di perangkat-perangkat. Iku ora bakal ketemu karo Kanjeng. Kaping 3 nggih menika sapa sing ora bakal ketemu karo Kanjeng Nabi nggih menika manzukir tu indahu falam yusalli alaiya pang medit-medit wong ketika asma Kanjeng Nabi disebut ning arepane kula kabeh menang bae kula kediarane wong medit. Bahkan besok ning yaumil kiamah ana wong kang arep manjing surgane Allah posikeder Pak. Padahal pintu surga dengan halaman surga sangat dekat sekali, bahkan lurus lempeng kayak lempengnya tol Cipali, tapi harus mancing ning surgane Allah kosike bingung. Kenapa? Orang inok maca sholawat karo Kanjeng. Tapi wong kejiwan alhamdulillah sholawat siji sholawat kabeh. Amin. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال الله تعالى أيضا في آيات الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم bukan maning bae wah Allah kudu digeret-geret bae. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu man adama maulidikum tulahu safi yawmal qiyamah al hadis sadaqallahu al azim amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramat para alim para ulama para kiai bil khusus ikhunal kiram al mukarram Bapak Kiai Haji Saidi selaku sesepuh lan insyaallah ingkang dimulyakan Allah Subhanahu wa taala surujud dunya wa masabihul akhirah. Bapak lan Ibu ingkang sami kula hormati mboten ketinggalan dumateng pemerintahan desa-desa kejiwan. Pemerintahan desa tapi kang mewakili ingkang sami kula hormati sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, imam masjid, imam musola, pengurus masjid atau pengurus musola, pimpinan jamiah dan teman kang hadir sonten iki kang sami kula hormati. Oke dumateng segenap jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus panitia pembangunan musola Al-Imam dan sami kula hormati lan insyaallah sami dipun muliakan para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mboten ketinggalan dumateng para santriwan santriwati kang duwe anak perawan hati-hati bokat pada belai aja ilokon keluyuran pengi bokat belai kenang barang siji engko duwe bayi ora duwe laki dua belanak gede matane duwe anak langka bapane Bandung lautan api wateh melendung ora duwe jare wong dermayu adu biang orang dumuk orang rayang adu biang barang meteng akuwe orang dumuk kacang abu dan ya bisa maning Bapak Ibu
Mangga kula sadaya ning sonten kang penuh berkah niki kang hadir sedaya mawon baik tukang sound system Bapak Ibu melasing mau tukang sound kaya kang nyawel-nyawel. Wis dipamekan putih durung kan. Wis moga-moga tukang sound tambah laris lho. Sebab kula sering ngaji karo tukang sound kepala tukang sound dihormati belenak kita itu. Isin enak dek bae jarang batur dihormati kabeh tukang sound dihormati. Iya melas. Dan moga-moga tukang sound niki sehat tambah laris. Amin ya Allah ya Rabbal. Enak kamu diutil deh bisa enak enteng semuanya. Ya, paham betul nggih. Sedangkan kemau kang hadir saat niki monggo. Kula kabeh muji syukur ning Gusti Allah bi qaulina alhamdulillah. Rahne ning sonten kang penuh berkah niki kula samestaya tasih diparing sehat ning Gusti Allah amin. Sehat jasmani rohani amin. Tetap iman Islam, panjang umur, aman jagate, cuaca adem, alhamdulillah. Sehingga pula kami bisa kumpul bersama tatap muka silaturahim datang niki panggilan Bapak Ibu. Wong akeh silaturahmi dari Imam Nawawi Tengara Al-Bantani bakal wong akeh silaturahmi bakal diparingi dawa umure alhamdulillah. Tapi loro bakal wong silaturahmi bakal ditambah rezeki ning Gusti Allah sampean sore iki oleh senek durung. Oleh jambur durung. Rezeki duduk. Rezeki ditambah rezeki ning Gusti Allah alhamdulillah. Bukan sampai dipercaya maning lamun sampai di naraya metu sing omah anake 5 digawa kabeh salaman jaluk pangampura karo tangga bature iki bocah 5 kali duit kabeh beli Pak. Oleh duit kabeh beli Bu. Oleh bocah siji 50.000 50.000 berarti 250.000 cuma sayang wong tua wadon li ngomong cung duitnya ning ngene bae jane sira bokap entok. Dinggo dhewe ke Pak. Kadel beli. Kaping lor kaping telune wong silaturahmi insyaallah bakal diparingi ketika ninggal dunia husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal. Sehingga pula kami bisa kumpul bareng ning tempat kang penuh berkah niki ning halaman mushola Al Imam. Ngira layan wontene sekaligus syukuran sekaligus muludan. Pamuga syukurane tak juga jadi bareng karo muludan. Tadi moga-moga iki amale loro Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sehingga pula kau bisa kumpul bareng ning acara memperingati lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kumpule kula samestaya dicatet ing malaikat. Allahumma amin ya rabbal. Bahkan enten saking Gusti Allah Bapak Ibu manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Sapane kang gelem tekaning tempat kang berkas semacam niki sak langkah kaki kula tekan kene Bu dicatat ing malaikat 10 kebagusane. Allahumma amin ya rabbal. Bahkan likuli kodamin kafarot Bapak Ibu likuli kodamin kafarot wong tekak meniku sak langkah kaki dosa kita ambrol brobol tekan kene dulu ke selonjor lamun bengi amatan ning ngantuk datang di alok-alok iki wis kantokan dosa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lamun bengi sampe ngomong manuk platuk notoli ketan ngaji ngantuk bature manuk platuk notoli kates matae ngantuk cangkeme. Nah mendingnya just baik ada wong ngaji ke Pak iya kan ada wong ngaji mah beli awan beli bengi Bapak ini wong tangi turu bae diajak kuliah subuh matanya ngantuk padahal mah tangi kok sampai kerutunan karwa kaji saidiki jam sana ngantuk maning Pak tas duhur ana maning yang ngantuk maning bae ya karena kalau pengajian lamun lah kalau ngaji lamun wong ngaji lah kalau ngantuk emang sasedep Bapak iya kan pangabutunya singkat. Tapi moga-moga wala kabeh kang hadir sonten niki diparingi berkah ning Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal. Shalawat salam muga-mugi yang Allah selama ini pun datang baginda Rasul Nabiullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning keluargane lan sahabate ugi niku kabeh selaku umat ila yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus mangga hadire kula datang ke tempat Ibu ikhlas beli Bu. Niat beli niat ninggalakan aktivitas ya Bu ya beneran luru duit beli penyening sawah
ora bener dakang beli pengen mulu dan pengen syukuran maring Gusti lipigo imardotila bareng-bareng ngulapi ridho Gusti tekai mriki insyaallah sampean ridho atine insyaallah Allah bakal maparing ridho nikula sampean kabeh amin amin ya rabbal alamin. Pak Abu teh bakat tekaning pengajian ku enak tampil sih enak boleh enak kursi dipai jabure anak barokah be tekaning pengajian kieu anak pirang-pirang di barokah contoh kang paling cilik ibu saking jaga teh lurus arep jam pirang menengah apa dari yang baik lah saking jaga teh jam loro wong wadon kejiwan masih katon ayu-ayu cantik-cantik alhamdulillah bilangan be wong wadon kejiwan jam loro awan bener tawaya mene kula ka pengajian lagi dari dol we kan ayo ora turu lali tapi kini tekan di pengajian kudu rapi-rapi endak kang mengsol tong dibeneri. Iya, pipine masih bedakan lambene abang, awake minyak wangian. Alhamdulillah. Enak tekan di pengajian. Wong lanang masih katon ganteng-ganteng. Bukti contoh apa topongnya masih ning dhuwur. Pokoknya rapi, celana panjang, sarungan. Alhamdulillah. Wingi sore lah ke pengajian wayang ini paling lagi padan jahit. Laka. Ana beli Pak. Ana sing lurung duit, tapi alhamdulillah sorekin melu keberkahan di kula sampean kabeh Pak Bu. Kang hadir sorekin ki lagi dadi wong kang pilihane Gusti. Lamun ora dipilih niku insyaallah masih mending lurung duit. Nggih ta? Lamun bengi sampean keuntung-untungan, lah sungki mah aja niku sore lamun bengi lagi ributan bae ka andin karo Elsa ki. Untung ngajine yang awal. Ndak ora keduman bengi bakal kene. Ora keduman bengi yang pokok bengi kita isi sibut kedak buka bata kedung dalam itu gesik lho Pak Abu itu sing kata jadi monggo kula makat sing umat diniati melu ngaji melu mulu dan insya makat sing umat ali bayaran sing Gusti sak laka dicatat ning malaikat 10 kebagusane Allahumma amin ya rabbal saking ki lupa dodok bagus makat mesti dodok jare Kanjeng Nabi Pak julu suka saatan tim majlisil ilmi khairun min alfi rakaat dudukmu di tempat yang berkat semacam ini walaupun hanya cuma 1 jam Allah bakal memberikan pahala nikula kabeh kaya wong kejiwan khususnya blok apa sih sumber kejiwan kaya wong kene lu pernah bangun di tengah malam nulis salat sunah kosiping 1000 rakaat alhamdulillah maka dingin kula takon pernah sampai ning wayah bengi salat 1000 rakaat Bu pernah dorong tangin ning wajah bengi toli sembayang ping 1000 rakaat pernah dorong ya Allah boro-boro 1000 rakaat 2 rakaat gebat 2 rakaat gebat ilok tangi bengi beli Pak harap apa kenceng huyu peragat huyu cewok ya Allah peragat huyu ya turu orang cewok ya Allah perakat cewek toli celana dinggo ya pengennya gelis baik bakal semuju ya turu maning pengennya kamu kononer ya bakal itu tan rangkaian tas kuyu cewek celana dinggo tadi aku maning laku dingin masa gubrak di kamar mandi kok ngerangkai ya tapi insyaallah Pak Abu itu singkatan kita iya pula samin sedaya monggo ning sore kang pun berkah niki bakal kula kabeh ki dodok sedepat kaya wis pada gelem sembayang ning waya bengi kosiping 1000 rakaat alhamdulillah lumayan bae ya ta kaping lorone gelis maning Bu wa afdalun min iyadati alfi marid oleh duduk di tempat yang berkah semacam ini walaupun sedepat hanya 1 jam kula dodok bareng karo kiai karo kaji karo wakowo insyaallah kula sampeyan kabeh oli pahala saking Allah kaya wong kejiwan blok sumur kejiwan pernah tilik jenguk kang lagi sakit di rumah sakit orang si jelur ping 1000 diparani rumah sakit nih gula kami alhamdulillah tapi anak syarat ya Pak lamun miliki wong lara aja kiwe diri mungkin nih aja di anak kang sakit mandi rumah sakit dipesuk nih gula itu lu mobil makan kang sakit berwaring di atas ranjang nuli ditakoni punten nih wa aridikan nih apa sih penyakitnya mandi rumah sakit kang sakit jawab anu suraisun reang jare dokter penyakitnya komplikasi borongan ai borongan iya berarti borongan gak serang umet jantung lemah
darah tinggi, diabetes, watuk-watuk, orang mari-mari, tinggi mancing rumah sakit gara-gara dengan panas tipes. Dari sampai kami memiliki ngomong, wah hati-hati wah, alamat bah ya, hati-hati wah bakal penyakitnya dikatanya mengkonan wingi tangannya yang gelis wah, gelis apa? Gelis emot. Ya Allah, gara-gara diabetes ini kan sakit lu tambah stres gak begitu? Kita tambah stres, makanya pun nih lamun tilik wong lara walaupun sedepat hanya beberapa menit Allah ngutus 70 malaikat menjalukakan pangamuran wong kang miliki wong lara. Alhamdulillah. Tadi mending miliki tak mending ditiliki pak. Mending miliki tak mending ditiliki. Miliki mah cukup 230.000 bakal ditiliki 1 juta durung karuan. Makanya mudah-mudahan uang kejiwaan sumber kejiwaan diparingi sehat kabeh nih insyaallah amin. Kang hadir sore ki moga-moga diangkat penyakitnya nih insyaallah amin. Kang lagi dia kelaran lara apa yang moga-moga diparingi ilang larane nih insyaallah amin. Kang lagi pilek ilang pilege. Kang lagi watuk ilang watuke. Kang lagi wudun ilang wudune. Kang lagi lara untu ilang. Untu aja. Larane Pak. Pada gitu wong lara untuk lara beli bu, wong lara untuk lara beli, lara pengen mari beli, bukan sampai lagi lara untuk segot terapi, di terapi apa ya jari kaki di terapi pijiti, peragati pijiti jari untuk pengen anak jampine pak, apa jampine kanggo wong lara untuk supaya mari, buru durung, mangga ngintil kula bismillahirrahmanirrahim, kurang ragam aja kamu yuk ya. Syarat aja kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari godong walu. Bakal beli mari ya abu. Ya nyata beli aja kamu yuk kan hahaha. Jampi apa? Oh bener jampi apa ya jampi kok jampi lu ngomongin. Tuh hari wong jampi lu tergantung karo niat ora. Tergantung karo keyakinan ora. Aja mani godong pari godong waluh yen Maria sampai baca Fatihah 70 kali atine yakin maksa mandi ya Pak. Iya ta, sing penting keyakinane ngene apa nggih. Iku ngapunten sing kata godong pari godong bakal beli mari abu. Bakal ngelaru itu pengen mari tak pengen abu. Pengen mari Allah pun ngersakaken mari dengan baru ta bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya Allah ya rabbal. Kaping 3 Bapak Ibu gelis maneh. Apa kaping 3 dari Kanjeng Nabi sampai duduk ning kene aja watir dibayar larang insyaallah wa afdalu min ziyarati alfi syahid oleh duduk di tempat yang berkas semacam ini walaupun hanya cuma 1 jam kayak wong blok sumur kejiwan pernah makat ziarah ning wong mati syahid ora siji tapi 1000 kang dijari ning kula sampean kabeh Allahumma amin amin ya rabbal ilok ziarah badan ilok Bu sampai ziarah di mana-mana maka Gunung Jati, maka Cirebon Girang, maka Madura, maka Banten, maka Pamijahan. Hari wong tuane dewek ning makmur ditiliki beli Pak. Orang nyindir, orang nyinggung, hari mana-mana diziarahi. Wong tuane dewek di kuburan bak. Sedina sepisan ora. Saminggu sekali sore Jumat. Beli sabulan sekali ente setahun Idul Fitri Idul Adha ente dahi bae munjungan beli teka hol beli nongol teka kuburan sote tilik wong tua pokok hajatan ya ini juga kan hiji milik wong tua sote nih kuburan pokok arep hajatan wong anak cuma wong arep hajatan metu si Umar ning kuburan wong tuane gawat menyan sedemenik menyan ngerti menyan mungkin menyan sedemenik ya ditakoni ning tanggane semdar semdon harap mendisira harap ning semak neng ting kuburan apa sih ya wisun suci harapan hajatan maka beli sing cerita pegele wong kanda enak wong romoka iku darsem tekang kuburan toli celinga apa sih celingak-celinguk laka kuburan laka maesan Pak perang sakit lebahkan di wong tuari yang dikubur maesan untuk ning raya kuburan rata toro lemah jadi celingak kadung wong arep hajatan wis arep ketengkran badan bro apa menyan disulan dimpo sembul ngomong dar sembul mak semak sukiki sunar hajatan mak moga-moga selamat hajatan mak
bakal selamat hajatan rezeki oleh akeh mah batu teka kabeh rezeki oleh akeh kok bisa tuku emas kayak batu mah batu kok emas gelangnya gede kalau dawa perang mah tembaga Pak dari bocah ini nih lamun perangkat hajatan bisa tuku emas disahkan iki tuku emas ya Pak ya kok manis sing lanange ngomong maning ngempos menyan sembul mah semak Sugih sunar hajatan mak. Moga-moga hajatannya selamat orang udan rezeki teka kabeh mak. Perangkat hajatan bisa tuku motor kayak batur motor segede mak. Emek vario tekno rambut sepeda kabubak bisa kene dealer lewat kene gitu. Lamun taya lamun mak semak dongol sing lobang ke dongol. Anak apa? Kayak Melayu begini pak. Iya, wonten cerita anak wong mati suri, Pak Ari wong mati suri kadang 24 jam. Kita wong mati suri anak enggak. Kinsin luwi 2024 jam anak sing mati suri oli 30 jam. Wis diantaraken di kuburan, arep dianjiaken. Ya, arep dianjiaken di kuburan iku sing jero katil oyek kok. Pur oyek lu robah. Bijak rasanya murid mani wong mati. Ari batur pasti pada Melayu cuma ana wong sing lembut. Ora bisa Melayu, wis menang bae bisa ora bisa Melayu jenengan. Wong orang bisa kayak menang bayar kontak bani karena beli wong mati pak. Beli urut kini mati suri kini. Cenggelet. Ai kita kuningin begini cah. Bung dari sing lemu sampean wis mati. Iya jelas antara kena ganjak di kuburan. Ya kok dingin kita sih masih urip. Ya wis bakal sampean masih urip diudari kuneku. Apa lawan kutek pocongnya diudari. Yo asal ke mekenen. Ya mekenen bandingan balik pak. Tadi batur ken rejang ya pak. Nabrakin maisan. Sing lemu mah orang bisa Melayu jadi menang baik kalah kanda. Jadi kini balik ya Allah bari nganggo pocong balik keplayun kabeh rakyat itu. Iya kan keplayun wakajurit maning. Oh ya Allah ya Rabbi gara-gara mati suri bapak. Lah Pak Abu tene sing kata ayo pisan maning kula ngajak ning bapak lan ibu wong tua kula sampean kabeh ning kuburan butuh bantuan dok. Moga-moga wong tua kula sampean kabeh di pangampuran iku insyaallah amin. Wasilah kulo dodok ning kene wong tua kula oleh pangampuran Allah Subhanahu wa taala amin. Karena apa anak putune lagi gelem ngaji alhamdulillah. Pangapunten ya Bapak. Wong gelem ngaji wong tua kula bakal keduman kebagusane. Lamun sampai di dunia maksiat wong tua kula keduman blesake. Naudzubillah summa naudzubillah manika kula ngajak ning para bapak lan ibu Pak wong tua kula ki monggo dikirimi doa. Mun bisa sehari sepisan, ora bisa saminggu sepisan, ora bisa saminggu sepisan sabulan sepisan, ora bisa sabulan sepisan setahun sepisan, ora setahun sepisan ya. Kepriwe lho kebangetan gitu ya. Pak Abu tene sing kata kelingan Bapak Ibu saban malam Jumat ahli kubur tekaning omah saban malam Jumat ahli kubur tekaning omah ngarep maring anak putu dedonga ngarep mari anak putu dedonga bareng saban malam Jumat wis mung semene ya tekan kene Pak. Ya Allah, wong wadon akeh wong lanang ya ana tapi sore ki tak deleng akeh wong wadon ki Pak. Iya ta? Wong wadon pirang-pirang puntene ora nyindir musaten ku nomor 1 alhamdulillah. Sing akeh ning jamiah wong. Sing akeh rutinan ya wong. Alhamdulillah. Wong wadon nomor 1 Pak Kiai. Kari wong wadon segala kali doyan sembayang doyan beli mbok. Kari ngomong doyan be sembayang. Doyan ngaji. Jamiahan, rutinan, arisan, rerasan, suka-suka bangin laki, doyan maning. Ya, wong wadon jamak, wong wadon kene insyaallah, tentu wong wadon kang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal. Pisan maning kula ngajak ning ibu-ibu, wong lanang gentenan, wong wadon dikit. Sebab puntene wong wadon ora kaya wong lanang, wong wadon mah mbu bisa beli cangkeme mangan.
sebab wong wadon wis kagawa aran wong wadon iki keturunan ibu Hawa. Ari Hawa cangkeme mangap tapi kemwa. Mangap beda karo wong lanang, ari wong lanang keturunan Bapak Adam. Aran Adam cangkeme mangap tapi mingkem apa kan kesumpel itu jam meneng bae. Bisa maning bu, muni bu, sing lanang menengah. Saban malam Jumat ahli kubur tekani. Saban malam Jumat ahli kubur tekani. Ngarep-ngarep mari anak putue. Ngarep-ngarep mari anak putue. Kok sebelah kene dingin sing parek. Age muni bu. Saban malam Jumat ahli kubur tekani. Ngarep-ngarep mari anak putue. Ngarep-ngarep mari anak putue. Lamun ora dipai banyu mata brebes. Bari krudungan tangan balik ning kubur tetangisan. Bari krudungan tangan balik ning kubur tetangisan. Menengan bu, kentenan dari wong rombongan laki itu. Karo ane wong lanang sing ngrasa lanang age muni ya. Sing ngrasa mun ora di wong lanang mabuk kok. Lamun anta ora dipai ayat Quran laka Yasin, laka Kursi, laka Fatihah, laka Falak Binas, laka Kul. Maka wong konere yang ngersane balik ngersane Gus lo nangis bapak. Anak mah pirang-pirang, modal tak modal sawah tak sawah, motor tak motor, wayar yang mati lah kasih kelingan siji-siji. Ya Allah, melas meden, melas beli. Lamun ora di payapa. Ora di pay menang bae di payapa wae duit ya pay doa. Lamun ora di pay ayat kursi, apa ayat kursi Quran ya nangis kita wangge. Maafun singkat semoga pisan maning kula ngajak ning bapak lan ibu ing maka Pak Kiai wa Haji Pak Bu. Ning sore kini sing bakal oli pahala pa innama yujaru fihi arbaatun kang bakal oli pahala sore kini Pak cuma wong papatan doang wong pira aja apakah sebelah kene apakah ning pojok kanan oh hayangna dulunya guys ya terehan nya pengen sing kana yang kok dingin urut-urut ya bo sing bakal oli pahala sore kini saking Allah ki Pak. Sapa kang bakal oi pahala al-mu'alim bahasa kiai bakal dari pula wong kejiwan kang mulang hari kang ari mu'alim iki kang mulang saking sing mulang sapa satori berarti sing oli ganjaran satori oh jaluk kan oh monggo keduman durun sakene Bu peng oli bagian beli kaping loro bokat keduman wa muta'alimu wong-wong kang pada gelem melu ngaji sampene melu ngaji beli maka melu ngaji oli ganjaran alhamdulillah bahkan niatnya luru berkat orang oli Pak ini macam-macam ki wong semene ki arep ditakon nih batu arep mendi jakat semene bantunya nih arep ngaji anak bagus arep mendi arep buludan bagus arep mendi arep ndeleng saturi anak kita etek aja lah kiyen sing enten si mau wong cilik wis cilik iku blesak pisan krungu ki kita iki krungu ini tuh bila sakti sangiran geteng ya Allah uang ini bakal semuanya enak Mbak enak beli biasakan bakal ilok kondangan kan putih ilok kondangan ada uang hajatan kondangan nih kalau hajatan yang ngawinakan sing lanangnya bagus pengantin lanang sing wadone encron dia ngomong beli bareng nyibuk nasi wong isi bareng cepet segan ning prasman kula eman-eman bocah lanang ya semono ganteng sing wadone encron iya beli iya bagus mau masuk uang enak anak maning bapak ibu sing wadone ayu sing lanangnya blesak dia omong beli bu eman-eman ko cai sira kuno mana ayu na oli lanang mo sa kaya mo kono kino po din bu lagi nyibuk sega iku lanangnya blesak wadone blesak dia omong beli omong aduh
keperingganku nih lanang yang biasa kuat dan biasa mana teman anak kayak uang. Barang kita terkejol melayu kian sing deten sing mau ya Allah. Cilik ke belas sakit. Wis belas sakit renggeteng Bapak Ibu. Tapi botene lu, Bu. Jare wong boten kita bagian ireng-ireng gula biyet kayaknya. Sebab lamun wong lanang beli di alam ning rabi narpani sapa. Rabi kita ngomongnya mungkin hitam. Orangnya hitam tetapi baik hatinya. Itulah pilihan saya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hingga benda yang kupunya banyak yang hitam warnanya. Ajar rewel. Mati wong sak glondong ireng kabeh Pak, ngandel beli. Wong sak glondong ireng kabeh ngandel beli. Dalam kening dhuwur ana rambut warnane mungkin setitik ning batu kana alis warnane. Mungkin maning sasoreng cungur sajring lambe kumis warnane. Mungkin maning ning janggut ana jenggot warnane. Mungkin maning ning dada ana simbar warnane. Mungkin maning ning brale apa ning perapatan. Ajar rewel tambah bingung kok kita anak simpen urus satori bae Bapak Ibu kita iya sampai niat boleh bahkan niat oleh pahala saking Allah Subhanahu yang sampai itu sing makus niat bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah niat isnarpan melungan lamun jarum jaga pura libu niat isunarpan makat ngaji bareng-bareng luru pangarti melu ngaji bareng karo sator muga-muga dadi tambane atilan muga-muga oleh ridoe Gusti alhamdulillah melu ngaji oleh ganjaran alhamdulillah kaping 3 wal mutasami'u sorekin kang bakal oleh pahala kang melu ngromokaken sing kandhape karo tanggane ora oleh Bapak Ibu iya ta sing mangan jabul blentok-entok oli sing nyedot udin ditutup-tutup oli asal kuping ngromokaken Bapak Ibu yang pangapunten lho Pak wong ngaji punten iki sebute kularpan makat ngaji ning kejiwan blok sumur kejiwan sebute bener ketemu beli apa belum mau nih gak tinggi supaya diterima boleh lah puntennya Bu ya sebute kularpan makat ngaji makat sing umah kurang lebih jam 1 mau Pak kurang lebih jam 1 tekaken ini setengah loro sebut arpan makat ngaji tapi Quran beli gawa kitab ge beli gawa sampai nih sebut arpan melu mulu dan arpan melu ngaji gawa buku beli wa beli gawa pulpen beli oh dari kemang ngaji nih ngaji kuping barang kuping anak loro kin kiwa anak kuping tengen anak kuping tadi maji kuping tengen oh ya aja kono tuh ditaplak paingan ngajine angger sebeli sembayang asal yang metu maning sih kok metu bablas ya iya kan mulu dan angger beli sembayang mulu dan angger medit mulu dan angger tukaran asal yang metu maning kini jadi supaya aja kon metu ditutup di kuping kieu plek kon mancing ati sanubarine insya moga-moga atine wong kejiwan blok sumur kejiwan diparingi dibuka nih insyaallah dalam nerima nasihat kang bagus ya Bu ya anak doane Pak pengen dulu beli doangan supaya hatinya dibuka ki bahasanya bahasa kejiwaan bela bahasa Arab sampai bukan kepletot ilat kita maka ngintul bola bismillahirrahmanirrahim ngintul bola bismillahirrahmanirrahim Abdul Gusti kula niki nyuwun meleh mata ati kang sampun mati nyuwun dibuka waktu saniki sro ya Allah abang mulai serok maning Wak iki makanan Bu iki rangkaiannya aduh Gusti kula niki nyuwun melek mata ati kang sampun mati nyuwun dibuka waktu saniki setunggal ewang kula sing aduh sampai nih Gusti bismillahirrahmanirrahim aduh maning kita sing aduh sampai nih Gusti aduh kula maning
Oh, putene Pak Kiai makan ini kene wong ngaji perlu karo seni iki, Pak. Wong ngaji perlu karo seni. Litazkil kalam dinggo penghias omongane dinggo. Bakal ngaji nganggo seni enak beli, Bu. Nah, putene iki Al-Qur'an ora pakai seni enak beli enak, tapi kurang enak. Tapi lamun Al-Qur'an pakai seni lebih sampai ngaji anaknya Bismillahirrahmanirrahim cuma diwaca doang enak beli enak semua enak. Tapi genang anaknya kita yang lagi khutbil Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enak beli enak banget kayak cekah gitu. Ya, tapi kanggo tilawah mau beda maning. Bismillahirrahmanirrahim. Enak beli. Enak ujar kula ke Al-Qur'an pakai seni tambah enak. Ibu bukan kok dipat maning tajuk wis dadi wis bagus ilok jamiahan ibu-ibu sok solawatan kang paling enak diuniakeun diwaca we tadi tembangaken, Pak. Ditembangaken sebelah menadong mata solawat orang ditembangna cuma diwaca doang apa munine Allahumma sholli ala Muhammad ya mung semono enaknya. Tapi sakit wong lagi viral karo Kang Ujang Bustami Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak nih, Pak. Barang dari kula wong legum di zaman ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi ballighul wasilah. Enak nih, Pak. Enak lagu apa ini? Lagu talak tilu kini, Pak. Putene Al-Qur'an pakai seni solawatan nganggo seni bari enak. Putene lamun ana bocah nembang ning dhuwur panggung bocah lanang lagune turun ning pawon enak nggih, Pak. Panas deh. Tapi nembang ora ditembangna cuma diwaca doang. Ini contohnya sesambat kayak beli kuat. Dunia wis kaya kiamat. Lan akeh wong ditinggal kawin. Urip kaya ladaane. Ibaratnya turun ning pawon. Ana sing sawer beli, Pak. Ana sing sawer beli. Ya aku nih bocah lagi apa aja. Tapi ditembangna analita zil kalam ana seni sesambat kaya beli kuat. Dunia wis kaya kiamat. Dan nake wong ditinggal kawin urip kaya langka angin. Ibaratnya turun bawon. Ya kurang diganti kini rombongan kiai ku diganti nih rombongan usan sesambat kaya beli kuat besok yen wisana ning akhirat ning dunyane beli gelem salat malahan tambah maksiat mulane gagian pada tobat ayo ngaji ayo sembayang mumpung durung dirayang mumpung durung mancing luang ayo gawe pada sembayang dawuh Nabi sakabeh umat Islam aja tinggal sholat siksane berat besok ning alam sesambat kaya kuat enak kan iya siji maning Pak Kiai wong dagang pinggang iya ora wong nembang dagang pinang orang ditembangnya cuma diwaca baik nasib gak berantem ya kemenang ngerobi wirang si sawer ya tapi ada tembangannya ana seni nasib kaberanteman gue demenan bau piwiraan mana nih apa coba nembangnya enggak sekoyuan kabeh ya Allah Pak Abu sendiri Pak ya sebetulnya segala sesuatu pun pakai seni kau enak lihat skill kalam tinggo ngaji Quran anak seni sholawatan anak seni kita nembang anak seni ku depat running atau apa ning masjid kejiwan bagus jiwa
beli kopi yang megah miliaran duit tinggal ya Allah tapi punten nih Pak ning masjid anu wong ngadan wadane ora nganggo seni ning sawal lagu sumber wong adan nyentak-nyentak Allahu Akbar Allahu Akbar jare kami sawal kobar ning dikan ngandel beli wong adan nyentak-nyentak Allahu Akbar Allahu Akbar darli karsi kitarsi ning sawal kan kobar ning kamu dendeng lah sing enak keadaan sendiri ya Pak hayyalah sholat cari kalian di sawah rombongan di Romlah di Maimunah di Nunung di Tati ya rombongan kulit Pak apa ngomongnya enak nemen ngomongatan muni enak udah balik-balik kacan gitu anak beli muni enak juara balik-balik kacan apa ngomongnya mater suki ki jana mandi ya Allah suki ki jana mandi Bapak Ibu wa mata dari nafsi mada taksibu goda tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok anak kang guru beli suki ki mau latih Pak anak kang guru beli laka kang guru rahasia Gusti apa nih pun tenang zaman jalan suki ki jana mandi Bapak ayo bareng-bareng ibadah karo Gusti lo bokat keburu langkain sah boleh lagi ngajak nih Bapak ini Bu supaya doa gelis mandi ya mau ke doanya supaya hatinya bisa kebuka belum nerima nasihat yang bagus maka anak seni ya Bu anak lagunya apa lagunya anak kelangan wong aduh Gusti kula niki nyuwun melek mata ati kang sampun mati nyuwun dibuka waktu saniki didoani Pak Kiai ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sakali deui aduh Gusti ketemu aduh Gusti kula niki nyuwun melek mata ati kang sampun mati nyuwun dibuka waktu saniki Allahumma amin ya rabbal sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad para jamaah Bapak Ibu yang sami kula hormati dadi wong kang kaping tuliki sing bakal oli pahala saking Allah wong kang gelem melu ngrongok kaping papat wa muhibul lahum wong kang seneng karo pengajian Bu Pak wong kejiwan khususnya sumur kejiwan kang hadir sorekin seneng nembe senenge bae seneng karo wong ngaji apa maning acarane mulu dan dibayar larang ning Gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah aku maning ngaji Quran dewek baca kitab dewek Bapak Ibu nembe senenge bae oli pahala maka Pak Kiai kula dugi mriki insyaallah Pak Bu cari Kanjeng Nabi enten keterangan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bila tariqan ilal jannah sapane kang gelem tekan pengajian Allah pun bakal gampang kendalan menuju surgane amin ya rabbal kepengen badan lah jare wong bengen Pak ana ngomong endi sih jare wong legong iki bahasa legong mungkin Bu ya bahasa legong kaya apa Bu oh Bu bloro ya wis makanan jare kita ini ya kamana mah cece jalan ke Surabaya tadi mah kapalih wetan kamana mah Bapak jalan ke surga tadi mah Ibu ke pengajian Allahumma sholli wa sallim ala
Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Diterusakan beli bu, diterusakan beli sewot, yakin temenan cuk nonton organ mangkate pasolot-solot banteng solot-solot bisa apa nih nonton organ mangkate pasolot nonton sandiwara dodoke pangotot ngotot arep makat ning pengajian bentise rasane angkot arep sedekah 2000 perak masuwe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang sami kula hormati, lamun kandhap pengajian sampai asan kemasan tok apa? Matur wong kene lho Pak Kiai wis ana tuh Pak Kiai Sedian, ana beli Pak. Ana ngaji wis ana kiai kabeh. Kiai ning ndi pirang-pirang. Cuma nek kene mah kudu ngajian nek pencerahan. Mira, ari ngajian tempat ning masjid ning tajuk ning pesantren kun tempate wong ngaji ki lagi pencerahan, hari punya pencerahan bok menawa ulang ngomong pencerahan iki bok menawa sampai iman redup saking manik-maning padang maning alhamdulillah cerah maning kang moe ibadah belang bentong begitu anak pencerahan muga-muga semangat maning ibadah amin ya rabbal lakun maswarikin makula kabeh dikumpulaken panitia kon bareng-bareng memperingati lahirnya Kanjeng. Ini kan anak tulisannya lho Pak, anak tulisannya beli Bu kudu dibaca beli kudu sebab lamun sim jawene li orang dibaca kun glendeng kan anak bela kasih maca bayarnya larang gawene suwe niki ana tulisan memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam musola al-imam meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari blok Sumber Kejiwan Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon wis dibaca orang dulu tangi tadi orang dulu kan Bu Pak memperingati lu pas selalu ngintil mboten tulisan memperingati selalu ngitil anak Rajaban memperingati Isra anak Muludan memperingati Maulid anak ketika bulan Ramadan teka memperingati Nuzulun anak Muharraman sampai memperingati tahun baru Islam jadi memperingati kata memperingati itu pas selalu anak ngandel beli cuma nih kene memperingati ku anak maknane Bapak Ibu lamun jare bocah sekolah yang memperingati bakal dari kula sampean kabeh memperingati dulu nginget ngeling ana sing ngeling ana sing kudu dielingaken ana sing kudu elingan ana sing kudu diingetaken maksudnya ini inget ana sing kudu diingetaken ana sing kudu ingetan ari nginget kita pantes wis samestine kula kang dadi umat yang mangga nginget lahirnya Kanjeng. Kenapa nginget lahirnya supaya kita melu karo akhlake Kanjeng. Kita kudu nginget Kanjeng Nabi supaya kita tambah demen karo Kanjeng. Kita kudu nginget Kanjeng Nabi supaya apa? Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin melas karo wong sejagat termasuk kula ki muga-muga karo tangga batur sing pada melas. Amin ya Allah ya rabbal. Maksudnya lupa nginget lah cuma Pak Kiai nih kene ka kula kuana mulu dan ora. Hari mulu dan kuana syarat Pak. Hari syarat mulu dan ku apa syarat mulu dan ku tentu Pak. Siji kudu anang kang macakan sejarah lahirnya Kanjeng Nabi mungkin mau anak kang maca sejarah lahir Kanjeng Nabi. Pak Bu, endi lamun jare bocah sekolah sejarah lahir Kanjeng Nabi. Rohatil Atiyan tasjud ilayalil maulidi wa barikun nur yabdu mimma ali ahmadi abdullah nama
ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Khadijah, istri setia Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jari buat sekolah bakal jadi madrasah putri ini ilo pada kayak kene Muhammadun basarul lakal basari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manusia nanging ora lumrahe kaya manusia. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten campur karo watu tapi dudu inten. Bapak Ibu ingkang sami kula hormati, kang dimaksud Kanjeng Nabi lu manusia kula ge manusia, tapi Kanjeng Nabi orang pada umumnya kaya manusia. Ibarat manusia apa? Ibarat Kanjeng Nabi lamun ibarat batu, Kanjeng Nabi lu batunya merah delima walaupun siji larang regane gitu. Baka kula mah watune watu apa wa? Watu koral, pengen payu kudu sama mobil Bapak gitu. Lah lamun ana watu ning jalan aspalan anyar, tole ana watu segede sedemene dibuang beli Pak. Dibuang nih wong liwat bukan mulai ini batur, mending dibuangnya peleng kebablasan nakluk ning sawah. Barang ning sawah anu lagi macul-pacul gaplok nih gam watu dicokot apa dibuang maning nih Pak. Dibuang maning dicokot maning wong macul iki. Dibuang maning belum melayu ini rada adoh ning karang suwung. Pas ning karang suwung anu lagi mendak tuh. Bluk nih arep pada krupang goblok sama sing mawatu ya. Pamut ini lah pada kayak kula saben kabeh urip ning dunya ki dewek bae jengil bae bayang beli ngaji sedekah puasa ora payu Bapak Ibu ngapunten nggih iya ora payu mapane punten dengan segala macam supaya payu tajuk guys bagus beli anyar beli moga-moga tambah semangat puisinya nih Bapak. Kita amin ya robbal, amin ya robbal. Aja sampai kalau lagi paham bahwa kene agamanya Islam teh dulu. Islam aja sampai disingkir wong bermayu manuk kepudang. Apa aja? Uluwe kuning ngakune wong Islam ning tajub manjing. Rakas alhamdulillah. Manuk kepudang uluwe kuning ngakune wong Islam ning masjid manjing. Gubuk dhuwur ana ning tengah mumpung durung manjing kubur ayo bareng berja rindu setengah ibadah kaki buru-buru mumpung durung ketekan manuk kepudang. Ya ora semono Pak Abu tene kula kayak ngerti ya bu ya anane mulu dan ki bareng karo syukuran tak juga dah. Dadi monggo tak juga ditempati insyaallah muga-muga maslahat lan manfaat Allahumma amin ya rabbal. Semoga kabeh ngerti Pak. Ngerti kabeh kula wong Islam kudu ngelu rukun Islam ana ya ana lima cuma rukun Islam jejeg durung Pak. Jejeg durung. Kabeh ngerti rukun Islam ana 5 sing loro mah kena rebutan kini Pak. Sing loro kena rebutan mata syahadat, rebutan beli. Rebutan wong kawinan kasih. Wong kawinan pada pengen mata syahadat asalnya Pak. Dah bakal wong kawinan organnya melu beli. Melu bekoknya melu beli. Melu sandiwara melu beli. Melu kiai melu beli. Melu alhamdulillah. Itu rukun Islam yang pertama syahadat pada pengen kawin kabeh Bapak. Ngandel tak? Ngandel beli. Sing siji maning wong hajian pada pengen beli. Aja maning sing duit kepengen bakat hajian ngandel tau ora Pak. Harus sembahyang pengen beli Pak. Hajian pengen syahadat rebutan sembahyang karepe golek kemak. Batur sing sembahyang mati, kami sembahyang mati. Kita demen karo Kanjeng wong demen karo Kanjeng Nabi mulu dan artinya wong mulu dan melu karo Kanjeng Nabi ne insya kini tulisan yang meneladani Pak.
Ya meneladani karo Kanjeng Nabi yang pabu. Kanjeng Nabi karo bola ku beda setitik baban lo. Ari Kanjeng Nabi lo jari bocah sekolah sedikit tekaning masjid tekaning tajud. Maka kita sedikit tekaning tajud tekaning masjid kapan? Maghrib barisan doang hari kiamat. Ya ora. Kanjeng Nabi sedikit ibadah, kalau kita sedikit ibadahnya ngandel beliau. Kalau Rasul sedikit makannya, kalau kita sedikit makan mangan maning esuk sarapan pawan mangan kotas duhur mangan pabu tulis singkata ayo pisan maning. Bahkan Kanjeng Nabi dilahirkan ning dunya Bapak Ibu wa wulida sallallahu alaihi wasallam ya Bu ya wa wulida sallallahu alaihi wasallam nabiyyan makhtunan maktu asurah bi qudratil ilahiyah. Kanjeng Nabi begitu lahir dari ibunya Pak lahir terus bersih ulama masih kotor. Kanjeng Nabi begitu lahir dari ibunya makhtunan sampun dikhitan kita masih kuluk masih lancip. Waktu Asyura Kanjeng Nabi begitu lahir dari ibunya wis terputus pusarnya wis copot wis cuplak maka kita masih nempel thayyibang dahina maqbulatan bikuhlil inayati aina. Kanjeng Nabi begitu lahir dari ibunya awake mambu wangi kita mambu apa mambu amis iya tak. Iya, thayyibang dahina maqbulatan bikuhlil inayati aina. Kanjeng Nabi begitu lahir dari ibunya Pak Bu matanya wis kaya oli celekan bakal kita membelekan. Iya Pak Bu dene singkat ayo bapane kula Bu sarate wong muludang siji anak kang macakan sejarah lahir Kanjeng Nabi kaping loro kudu ana bature saking bature pirang-pirang kaping 3 sarate wong muludang kudu ana jabure beli. Alhamdulillah. Iya Pak Bu tulis singkatan ya. Saking syaratnya perangkat kari tujuannya Pak. Tujuannya masyarakat sumur kejiwaan sorekin lagi nganakakan mulu dan apa sih harapannya tujuannya Bu? Tujuannya pengen oleh syafaat Kanjeng. Pengen ditulungi nih Kanjeng. Beneran pengen ditulungi. Demen beli karo Kanjeng Nabi nih. Abot di temen kulang Kanjeng Nabi karo manusia demen manusia Bapak Ibu. Enter jawab. Sing nyatane sing jelas yang manusia demen manusia pada bote bakal demen ikulan di Kanjeng Nabi ya Allah godong gewer godong kesentul Kanjeng Nabi ngalor kita enak beli lamun diwong demenan kaya makan ya beli enak gadi lamun Kanjeng Nabi ngalor ya kita ngelor puntune kaya wong rumah tangga saken wong lanang mancing omah wong wadon mah temung jaba omah enak beli Pak enak tapi sing enak wong lanang mancing jero omah wong wadon anu sajorone omah enak Bapak Ibu ngapunten singkatan. Jadi supaya kita tambah semangat demen karo Kanjeng Nabi bangga buktiaken wong demen mah perlu bukti boleh. Ari wong demen mah kapan pasti kelingan man ahabba say'an faksara dikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu biasa ilok akeh ini kelingan bae. Wong demenan sampai lagi demenan bengen. Lagi pengen kah HP durung anak Pak pengen ketemu ngundang dikit boleh diundang ning gentong Pak Rat iya udah bagaimana gentong Pak saking mah anaknya kita HP ini bagus-bagus lagi demenan durung kawinan lagi demenan kising lanangnya ngomongnya mama gaya si lanangnya ya sing hadunya papa ayah bunda ya yang gaya wong lagi demenan mama papa ayah bunda wis laki rapi sampai wis jadi suami istri masih mama papa beli Pak beli ngundang laki pas sampai pernah diundang kang beli Pak beli wong lanang maka bisa mong belok mong jeblos dikotakan ngundang laki sing dur dalam berkeplok woi anak beli wong kene woi pokoknya motor kayak bebek konon jiku kali wong lanang konon nurut beli Pak nurut gak pengen mangan deh iya masa elek kenang sowang banyak dari wong kene kan banyak bakal melaku lanang wadon anaknya gerang-gerang Pak ya Allah apa ngomong Ibu lamun wadon undang suami kudu kakang senajan suami ne pantaran bujang insya bagian wadone tua lanang enom tetep sing wadon ngundangnya kakang ya ora cuma bocah lanang jadi takoni batu resira belum kawin karo nenek-nenek ya bagian kita sih dua misi ngarep gelis mati beli bener iki bocah kita ngarep gelis ya Allah beli bener bocah tujuan itu sebab pokoknya semati bokat be oleh akeh warisan giliran dot banyu susu kadaluarsa ya pingsan ulun-ulun bocah dulu susu kadaluarsa bisa kerja pingsan susu kaleng wah
enak banget. Terus beli demen karo Kanjeng Nabi kaya demene kita wong lanang demen wong. Ari wong lanang demen wong dan Pak bakal pengen ketemu ku pasti deket batine. Iya kan? Pak janji jam 7 setengah itu makat beli. Wong demen setengah apa jam itu janji setengah itu makat arep makat tu jaga teh grigisi dah beli makat teh. Wong demenan masih dia Surabaya. Belok bagian ado bagian mati lampu lingar-lingar bakal wong demenan. Kesempatan cekah. Udah orang nyindir sok bae delengan. Ya Allah dari wong Sunda ki Pak, kajenting cuacana hujan. Kajenting jalan goreng. Kajenting mapai jalan satapak. Bakas pengen ketemu pasti mang. Apa dari wong Sunda nih? Mapai jalan satapak ngajuk juga hiji lembur teka rasa capek nah sebab ayah nu dipeang ngerti beli. Orang ngerti tapi enak nih. Hujan angin dogar gelap entah ya keringiuhan sanajan awak rancucut peduli kajen teuing jaradek pengen saja pengen dolan ning bocawan takang bocawan dan ruang tamu anak wong lanang sejet enak beli kira-kira enak kan ini tiwas kesrodot belok aku lanang sejen nu penting masal nepi ke tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugante ya moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang wong lanang lagi demen wong wadon demen lan hari kita di SMS Gusti Allah putih artakon karo kejiwan Allah ilok SMS beli bu mabudek karena Gusti Allah ilok SMS ning masjid kentong bak waya duhur muni beli muni nyasar tidak katanya ya jam-jam riang rewel temen kan kita berjanjian bakal ngajau itu gelis nih ngasar ya Pak ya sekali 3 menit manggil kita ngapudeng ya ngapudeng ya monggo kita demen karo Kanjeng Nabi Bapak Ibu demone mangga dibuktiaken sing seneng tekaning tag sing seneng baca sholawat insya makan yuk sholawatan dingin ini suatu bukti kita demen karo Kanjeng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa li wa daraji atfataya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami monggo ya Rasulullah Allah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji afataya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kaum muslimin wal muslimat yuk bareng-bareng baca sholawat mari Kanjeng Nabi Muhammad
supaya besok oli syafaat, supaya besok oli syafaat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daraji atfatan ya jiradal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu yang sami kula hormati, muga-muga mawon sholawatan kula wau ditabi insyaallah dikirimaken ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Muga-muga ning dunya oleh rahmatnya, besok ning yaumil kiamah oleh syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Tapi moga-moga Pak Kiai masyarakat panjenengan saniki lagi muludan, moga-moga berubah. Amin ya rabbal. Anane perubahan atas muludan, alhamdulillah. Ada sampai makan ya mukharan min amsi fawarabihun. Wong dinakin lebih bagus iku Pak, wong kang gak diuntung, wong kang paling untung saking tajuge wis tadi tinggal mangga ngiseni berjamaah. Aja lagu angger ya Bu ya. Apa lagu angger kula ngomong ka mau muludan angger beli sembayang. Tadi mau gak sembayangnya dilakoni insya ya sembayang perintahe mangkat ngaji perintahe nganggo kudung perintahe nurut ning laki perintahe Allah lakonana perintahe Allah perintahe. Anak kan ngomong minati doang nih karena nih guri doang ngomong sih diwani hati nih doang. Kok maning baik sembayang bakawis tua. Jawab tua sampai kali tua bisa lagi beneran tua. Kok maning baik makat ngaji bakawis. Kok maning baik nganggo kudung bakawis. Iya nih. Kok maning baik nurut ning laki bakawis. Barang wis tua keburu langkah buru ninggalaken alam dunya ning jero kubur bakal disisa. Jawab sampai nih wakaji apa jawabnya? Mengkonon sote uang ge apa kang ragem mengkonon sote uang ge apa uang sumur kejiwan sembayang kabeh ning suwarga panggonane. Alhamdulillah. Mengkonon sote wadon ge apa iya miran mengkonon sote wadon ge apa wadone wong kejiwan nurut laki orang ngandel. Kenapa orang ngandel? Yang muludan angger beli sopan angger punten bu sampean tas isa lagi enak-enak nonton TV Andin karo Elsa tali wong lanang kesehatan dibalik sing masjid atau tas balik luru duit ora tali wong lanang ngomong nih ngopi apa digaweaken apa diomong dingin apa langsung digaweaken apa diomong dingin hari sabar yang kok bakal iklan akur beli bakal sabar ya kok bakal iklan tak gaweaken barang dua lanang bisa sabar pengen ngopi turun nang dapur tekan ning dapur lah ulat-ulat kan tok kopine Pak sapene jujur bakal pengen ngopi ning omah langka kopi ning ndi ngopine Pak di warung enggak warung apa rasane warung kopi barang warung kopi pelayannya bagus beli Pak wih ruhai lo rambutnya abang tapi dia apa ngomongnya halus beli halus dudulakin ke kono Kang
Sampai Pak pernah diundangkan beli wong wadon, beli Surabaya. Ya Allah, pelayan kopi semono bagus ya. Ngomongnya halus, ketawanya halus, beli halus. Kopi sing manis, sing pahit, sing manis. Bro, korsi dikebas dikebas. Peragi dikebas korsi ini kondodok. Toli ente nih mas, ente nih bro, dikuburakan kopi nih. Dibuka kan tutup ya dibuka. Toli dodoknya dibaturi beli pak. Dibaturi beli. Dibaturi kan dengan serebeng membuniki wangi barang di rumah wakaji wadon. Daster rong dina durung diwasu masih dinggo bae. Duh kan wong mana-mana sampai ngomong mengkonon sote wadon ge apa wadon sumur kejiwan gawe kopi kabe gawe seneng karo laki abing karo bal cuk ya Allah, masa muludan disembayang angger tukaran angger coba. Ya Bu ya, durung muludan lagi durung muludan. Ake wong sing durung barang tas muludan, barang tas muludan. Ake wong sing gelem durung muludan lagi durung muludan. Ya Bu ya, karo tangga belum wawuan barang tas muludan, barang tas muludan karo tangga toli wawuan durung muludan lagi durung muludan wong wadon lawaning laki. Barang tas muludan, barang tas muludan wong wadon nurut mari. Alhamdulillah. Iya diganti gak perubahan ngomong gawe dewek los bae. Ya punya paling wong lanang mabal bae, mabal. Mabal ini warung kop. Barang warung kopi sing enak kopi apa, Pak? Ya kopi luwak. Kopi yang kopi luwak sing paling enak. Kenapa kopi luwak enak? Bakal kopi luwak enak ana dalilnya. Mana dalilnya kopi luwak enak? Alladzi yakhruju min sinitil luwak. Apa itu? Kopi kamu tuh saking dalam gurih luwak. Jadi kopi luwak ana dalilnya. Mana dalilnya? Alladzi yakhruju min sinitil luwak. Kopi kamu tuh saking dalam gurih luwak ya. Ya iya pudeng nih lupa. Kopi sing enak ya kopi luwak. Pak pudeng nih Pak Kiai bengen lagi gula cilik anu kedanan pelayan. Ake wong pada kedanan pelayan wajar kita. Ake wong pada kelingan pelayan ora kelalen kesopanan ning sekabeh lelangganan. Aduh kopi tobat bukete aduk manise persis kaya pelayan. Terus begini ya, bisa asar kinti. Kita ngomong bakawis abakawan itu tulis nih asar bagus asar kita marian Mbak. Terus begini, lawis kali semenit maning sing penting oli amal bagus lah, ada amplop begini ya. Bagus oli amal kono oli doa aku duit bae. Amal jadi amplop, doa aja duit. Ya wis kabeh singkat hanya pisan bani. Kita kabeh melu muludan muga-muga dia waktu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab pangabutane Bapak Ibu, monggo ibadahnya lebih meningkat, anake muludan muga-muga lebih maju. Amin ya rabbal. Ada sampai ninggalakan sembahyang, biasanya kan ninggalakan sembahyang wong lanang ta wong wadon. Lanang ta wadon. Wadon. Kenapa wong wadon? Ari wong wadon ngambil sembahyang sote sebab hen. Ya Bu ya. Wong lanang ngambil sembahyang sote sebab hen. Ari wong wadon beli sembahyang sebab hen. Apa sih Bu? Tapi tulung kau oleh 6 dina wong lanangnya takon biasanya ya bersih durung. Wong lanang bakal wadon lagi hen ditakon bersih durung. Dari wong wadonnya durung setitik mana. Bakal percaya dibuka.
Ya, punten ini punten. Ya iya, wong wadon nggak boleh sembahyang punten bu. Wong swadon sembahyang pirang-pirang sebab kerudung anak bu. Ya bu ya, barang yang sepele. Sampean arep kondangan ning wong hajatan. Jam 11:30 ganggang. Ari 11:30 darat ning bedugor apa? Wong wadon ganggang beli cukup 15 menit. Sebab nganggo bedak 2 menit. Nganggo lipstik merah 3 menit. Kukus mah 15 menit. Sing paling suwe gawe alis kayaknya. Sing siji bener siji melengsang mah bengkong. Kukus mah ning salah mah. Iya ora. Pragat alis pragat wis digawe bro ora kudu gitu Pak. Wong wadon gak sekira siji ora. Wong wadon gak siji kenapa kudu ge 3 dinggo kabeh Pak. Sing bengsol ini siji bengsol plempang. Turu be siji sing kaping 3 rada gede dawa apa muter guben. Ning dhuwur ki kosi guben. Kaya gambar wong witan durung dhuwur. Ya ora, pelana bros ini gue ke kosi angel. Kari kentong berdua gue makan kondangan pas nih hajatan anu hiburan sembayang berdua dilakoni beliau. Pak Abu itu nih orang nyindir kita sih. Ya bu yang mau gak lakoni perintah mah. Kali putu nih bakong sembayang aja mau sibuk baik Pak. Kok debat mana nih kejiwan udah nih semudun durung. Wis mudun kan. Bakos mudun kok debat tani wong tani pada sibuk ning sawah, usum derep, usum tandur, usum nyebar, iya ta? Disindir anaknya pujan yang tajuk di masjid repote dari wong tani kadang-kadang sholat lali apa maning yen waya kandur sholat diundur sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa? Ya, jarang dermayu nih watangnya anak karet, ya anak sekai masa anak karet itu. Menentang, ada nggak mikan, depan si Jimani gitu. Ada ngomik ya, si Jimani. Wong tani sibuk, kin kang dagang melu sibuk beli Pak. Kang dagang melu sibuk beli. Aja mana ning pasar ning umah gak pada. Ari esuk malah kasih tuku-tuku kan bocah kira kasih jajan. Wis nang gemuk kena. Karep sembahyang Allah Akbar kari takbir tuli rembot saya teka. Ciki. Padahal mah ciki, ciki. Iki sembahyang dingin tak layan dingin ya. Sembahyang dingin tak layan dingin. Layan dingin bukan bocah burung Melayu kayaknya. Ya orang ning pasar ya pada sebutnya merema. Tapi sing awit esuk sampai jam 10 beli layan siji jajan. Kentong mundi. Beduge krungu wong adem krungu kali gane wis kari beres-beres kata wong dagang sing tukunya iki Pak. Layan dingin ta sebae gini Pak. Ya Allah manora ngar si mau kan. Repote dari wong dagang salat ya kadang. Ya Bu ya. Apa maning yen lagi laris durung salat ngakune sholatullah salam Rasulillah terus boleh wong tani sibuk, kang dagang sibuk, karyawan sibuk, penyanyi kiainya sibuk beli Pak. Sibuknya kiai kayu wasa ini sembahyang kabeh ki Pak, anak dewek bae. Repote dadi kiai awan bengi sore ngaji bareng rakyat barang balik gawa. Boleh beli berkat dia Pak. Berkat setiap kotas diundang tahlil gainan. Ilok tahlil beli Pak. Sering bakal peragat dong. Ini kiai berkatnya mati beli. Mati berkatnya pada baik sing pegel sakresek. Karena lu amin baik. Sakresek tekani bareng karo kiai dewe mamanga bening pojok. Balik mau sakresek ini Pak. Ya benar. Berkat aja dianggap sepele. Berkat aja dianggap sepele. Sebab belum beli kebagian abotan ini Pak. Nah, bakal beli kebagian abot sok baik kubung gawa, lempeng gawa, kiai gawa, ustad gawa, wakajing gawa, RT ini kedua jelingan. RT dan berkata itu
Dijual tekan dijual. Kita berkati. Ya berkatin di juga kita kan majikan itu lagi apa ditang-tang berkat yang ide entok bakal munin tok alamat tuh bagi rabi nih gitu sok baik wong lanang balik orang teka mau ngomong aduh takkan berkatin di pak blon bisa goblok sih nggak dibuang ya Allah kurang laki nih dibagi rabi di blon bisa di blon anaknya pengen mangan sehingga jam 10 kan koyanok yang tadi berkati bapak sih ya tahlil nih bak haji barang balik blon akan ada juga dewek aja blon laki nih ya Allah putin aja to makaro uang isinya berkat baru beli sih berkat isinya baru beli orang baru sampai singgawi apa isinya berkat kocialo ya isi berkat kocialo kita ngenyor opak belempem kita remek dodol efek ya putin ini Pak Bu ya aja disepelekan berkat publik kebagian ku abu tani nek toli aja ilok to makaro uang cukup to mae karo Gusti sebab kula kabeh putune bak kiai kula kabeh nembe bisa apa je malak milik durung karon kepuluk ari malak lu ngitung contoh sorekin anak kang hajatan wong wadon sing biasane ilok malak ngitung Pak kondangan beli ayo kondangan lah ya wis los bakar kondangan aja makan ning omah ning kana bae kok kapras mangan ilok sekali rumah kenang bocah baik ilok beli bo iya bukan kumbu aku tuh iya bakal sama dengan kondang ilos kok gak makan ikan ke prasmanan wong lanang nurut beli pak nurut beli wong lanang yang nurut makan kondangan wong hajatan tekan wong hajatan milik anak piring anak segaya anak sayur anak lauk anak kosi mucung bleh mulai kursi kang kosong ketemu bro dodok korakin kiwa kajilan lagi pak wis dodok kari manga kari nyendok besendoknya kari cari kita bakal sendoknya kari mana aja nih digaun di tempat prasmanan baru met sendokin si beli ajan ditaruh nih dulu kursi wakajilan yang met sendok nih tempat prasmanan tukang kukun piringnya teka jadi tukang kukun piring aja ngesapa digaun mengguring ini kan iki wong bakal bikin mangan aja nih sareyang di rumah wakajilan ada sendok aja ngeriangin bisa mangannya sih dah beli pak harap balik maning tempat prasmanan isin kok ada mau nambah betul makanya punten nih Pak pangapunten nggih urusan sibuk orang jadi perawat jadi wong tani orang dagang karyawan penyanyi komo kiai monggo kita kabeh ibadah karo Gusti mumpung durung mati sebab lamun mati kok pada kayak ngligung Pak wong mati zaman saking lagi akeh wong mati anyaran wong masih dadakan pirang mikirnya bakal wong mati diadusi beli Pak siapa sih ngadusi oh lebih orang ya kenapa lebih semua lebih bungkok ya wak kaum lah gitu iya wong mati dalusi peragat dalusi diulesi peragat diulesi disembayangi disolati peragat disolati diantar akan ya wak diantarakan yang mende ngalun-ngalun kan di kuburan kenapa beli ngalun-ngalun baik gitu kabeh kok wong mati diantarakan ning kuburan setelah wong mati manjing alam kubur apa manjing ning kuburan dipendem wong sing ngubure balik tangin dong balik tangin balik kue balik lebene balik kajiye balik RTE balik warange balik mantuwe balik kiai melu balik sawise wong kang mati ditinggal balik ning wong urip oleh tupi itu melangkah wong ning jero kubur ditanyakan maning mabrur apa je ditanyakan Pak Bakawis ditanyakan ning jero kubur Bapak Ibu Pak gegerayang jare kita mah jare wong kejiwan apa sih pada baik gegerayang ya cuma putih nih Pak Kiai bakal gerayang ning kuburan di pada kegerayang kayak ning dunya bakal gerayang ning dunya gerayang ning meja anak HP nih gerayang ning pesa anak duite gerayang ning arep anak bangue gerayang ning esor astagfirullah Robbal baroya astagfirullah
minal khotoya. Bu, barang gerayang ning kuburan deh kayak ning dunia bu. Ning kuburan gerayang ning mata. Gerayang ning mata. Anak kapuke gerayang ning cungur, anak kapuke gerayang ning kuping, anak kapuke gerayang ning ening, anak kapuke astagfirullah Robban baroya astagfirullah minal khotoya. Barang terakhir Pak wong mati gerayang mendini batu rangus mati sembayang dulu ngaji puasa ibadah. Ya Allah lagi mikir kayak mau kurun angin gede tekawa sawisa angin gede teka paling kata ngawet bini rambutnya kengser matanya bang kayak kendil tembakau giginya bertaring ketika ngomong waktu gede sing cangkem suara denger ladang dosa ladang kok ini lu kejiwan ilok belum sandiwara beli bu ilok ya Allah bakal nih sandiwara buta semetura pendiren kan Pak buta nih sandiwara semetura pan liren kin buta nih sandiwara pan betul serapan mari Pak ladang bisa bayang durung yang durung bayang tak serap brutu ya saya mati brutu lancip bisa bisa gue mata genang apa yang tipu ngabis wah gue tangan genang apa ngemek bokongnya luang gemes walekan gendir ngajarin maratan langit meratap ratapan jagat sampai kayak gerantang aduh lara kelawan pati harap jaluk tolong ning baturan ngomong sayang beli katuran bapak ibu anak beli kang nulungin ane pak laka zaman kita wong ligung mana doh bareng wong kejiwan wong lanangnya mati wong wadan jadi mati dulu sebutnya enak lagi ngomong lagi demenan aku cinta padamu sayang sehidup orang nanti laki matinya kawin maning apa ngomongnya lamun sarung ilang gagetuku yen wong lanang ilang gaget dari payu tanggung ada ayu alhamdulillah alhamdulillah kok manising lanang ditinggal mati nih rabine apa ngomongnya Pak manuk kepuda uluwe kuning anaranda anyaran wis bakal tak kawin maning tadi ku lagi pesen nih para bapak dan ibu tajuk wis bagus mangga lakonana perintah Gusti rukun Islam kang jejeg insya rukun Islam iku ana 5 siji sahadat kudu diwaca tekad isun Allah kang kuasa lan tekad Muhammad Rasul kita insya lakonana temenana kelawan ikhlas suka terima ning dunya oli bahagia ning akhirat oli surga bisa beli mbok bisa beli gedongana koncenana wong mati mangsa urung tekad isun cuma siji bagen dadi perawan ustawan tua nih kaping pindho salat fardu 5 subuh zuhur asar maghrib isya lebih bagus nambah salat sunnah supaya kang par
dune sampurna. Jawab Bu. Lakonana temenana lawan ikhlas suka ning dunya oli bahagia ning akhirat oli pisan maning lakonana koncenana maning lakonana temenana lawan ikhlas suka terima ning dunya oli bahagia ning akhirat oli kaping telu bayar zakat fitrah yen wong sugih bayar zakat harta suci jiwa uga suci bersih raga nolak musibah nundung bahaya. Bu bareng lakonana temenana lawan ikhlas suka ning dunya oli bahagia ning akhirat oli kaping papat lakoni puasa bulan Ramadan 30 Senin Kemis bagus lakonana gula derajat ingkang mulia age lakonana temenana lawan ikhlas suka ning dunya oli bahagia ning akhirat oli syarga. Siji maneh kaping 5 ziarah ning Mekah munggah haji ning Padang Arafah salat arba'in ning Madinah kanggo wong sing sugih lan kuasa age lakonana temenana lawan ikhlas suka ning dunya oli ning akhirat oli surga. Lumayan ngaji apa? Lakonana. Wow, suara kalingan Pak. Ibu ya, alhamdulillah. Terus mangga Bu, kula urip ning dunya melu lakon kang dadi perintahe Gusti. Aku demen karo Kanjeng Nabi, bari apa kula uli syafaate besok ning yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal. Para jamaah Bapak Ibu ingkang sami kula hormati, kesimpulan atau hikmah kula memperingati lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo muga-muga kula ning dunya semangat ibadah, tajuge anyar mangga semangat tekaning tajuk insya sering-sering baca sholawat karo Kanjeng Nabi insya rupane pengawasan saking kula kecekap semanten Bu. Ya Bu ya, manuk kepudang buluwe kuning yen masih kurang undangan. Manuk kepudang buluwe kuning yen masih kurang undangan. Mobil sedan, mobil Mercy cukup sekian terima kasih. Mangan ketupat sing jaga pura bokatan lepan jalu pangan diampura gini Bapak Ibu. Alhamdulillah, moga-moga Allah pun ngangpura nih kesalahan dan dosa kula. Amin amin ya robbal. Rupanya pengawasan saya kula cekap semanten bakti pangambutannya Bapak Ibu pengen emang masih suwe namun apa daya waktu di sasar gitu. Nah kalau sasar ku ya bangan ngaji nggak ngerti kami nggak tekan dipegang ngaji tapi sholat asar aja kli. Ya butuh istirahat ibadah oli istirahat oli insya Allah. Tadi moga-moga nih sore kenci oli berkhair mulu dan amin. Tadi Bu saking cekap semangatnya Bu ya bokat anak omongan gue sing awal sampai akhir kurang berkenan dan temani pun poro panjenengan sami sing panjang nendang pendek ngejek sedang gelendang sadiki pisan kula jaluk pangapura sing kata jaitun ke bagi kuning yen sampean ketun insya Allah kapan-kapan ketemu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia lakakang sampurna kecuali pabrik rokok sampurna kang ada di Majasuka Majalengka.
Kekurangan ikulah saking diri kula pribadi. Saya pun cekap semanten warahmatullahi wabarakatuh.